sorry, I'm going to Manila, guys. Our travel at night, waiting for our bus. Our bus is 5:30. Going to Manila. So we are here. I'm here in Victory bus station. Victory bus station. Pupunta ako ng Manila, guys. Magbabakasyon kaming dalawa ng pinsan ko. Kaya nandito kami ngayon sa Victory Liner. Ayun, cargo. Cargo bus full of package. This is the cargo bus, guys, full of package. This bus and the another Victory out there going na. This is 4 o'clock or 30 bus. Sinasabi niya? Ano na kay na kanu? Cargo. Aruya ko ana niya, karga na pa niya. Kung nasipin ko nga mapanlungan min niya. Sa bagay, piya nga bus station pa kan na. Pick upan dengan baka kunyan ngamin niya padala irangi di taneno Shopee kuna nya kanya na ngamin ipadala tapos open dalakan ni dyan ni Kwadal ha? Black may ito nga kulay na naitakay ka bari mga black yan higit black ayan, guys, yung sakay next. Anong oras kasi ngayon? Ay, meron ka pwede. Yan, big. Go big, go big. Parihin ang labit ko. Ha? Parihin ang labit ko mora. Kasi may takilap ito pagkata. We are here in Tuguegarao. Sana mamayaman nak mga laknak pekang kunyan ko ka manang mer. Yan luhod. Basin naman. Marita mang tak-takekan basin. Diretso Manila. Bas lang man din nakakakan din naman. Haro ba kargaan lang. Okay na naman milyon sa balaman, di basta langin. Parehas sa bala, presyo na din kalakang basin.
Magkolekta lang. Magkolekta na kang pang crudo. Pang crudo lang. Aruya kwada niya. Kaya mapagpadala da siya. Matulog sa ay. Victory? Ipa awan. Ano naman ito kanay? Tawa Arlene? Ay, kuwan ay. 5 star ay kuwan. 5 star na kayo. On na ko ay no kuwan. Tunan. Yak. At rani kanila wani kanila yung kanay di ba na malawang ka malubetin. No kanay dalanan mo kanay may kanay ko ana. Ayan guys, yun. Nakakaturog yung hatid namin, yung naghatid sa amin. Marami kaming karga guys. Ayun yung karga namin guys. Ayan, ang dami-dami yung karga namin. Ayan, puno na tricycle, kulong-kulong. Puno yung kulong-kulong namin guys. Ayan. Sa wakas makatungtong na ulit ako ng Maynila. Magmamaynila ako. Dami na yan yung pinsan ko kasama. Tapos ayan yung mga karga namin, dami-dami. 5:30 pa yung ano namin. 5:30 yung alis namin guys. Wala pa yung bus na sasakyan namin. Kan? Oo. Ano yung makwang. Kan tunan sa belang. Galak. Guys. Wala pa yung sasakyan namin. Umalis na yung isa. Guys, dumating na yung sakay namin. Ayan na yung bus na sasakyan namin guys. Iba. Special. First class. Yan, yung sasakyan namin guys. Ayan. Yan yung sasakyan namin guys. Yan, first class. Yan ang sasakyan namin guys. Ayan sasakyan namin guys. Dito kami sasakay, iba. First class yan. Ito ang first class. So, we pay expensive, more expensive. Mas mahal ang bayad niyan. Pinakamahal na bayad, guys. Yung sasakyan na yan. Ayan. Kaya pipikit ka na lang. Kung gusto mo nang maganda yung sasakyan mo. Okay. So, pikit mata ka na lang, guys. Ayan. Tapos yung mga yan, de. Ayan. Ayan na yung sasakyan namin. May bagong double deck na Victory bus. Guys, ayan. Double deck. It's wow. Ano? Ayan guys. So, double deck guys. Ayun. Kita nyo yung guys. Ayan. Ang ganda. Double deck. Oh, may uso na rin na double deck Victory ngayon. So, they need to be take care for driving. Oh, yun na mo. Ayan guys. So, ayan. Double deck. Oh, may double deck na bus going to Cagayan Valley, to Cagayan Valley to Manila. That is a double deck. Where is it? Oh, ayan, double deck. Double deck. What do you call that? Double deck. Ayan, guys. Ayan, Royal. I think this is a bit expensive. More expensive. This bus. Ayan. Up and down, guys. This is up and down. Tuguegará, Kalung Province Airport.
Laka. Ayan guys. So, hindi, yaw eh. So, oo. 5 o'clock. Tapos yan guys, umalis na yung isang bus. Yan. So, ayun yung mga bus guys. Ayan guys, ayan. So, okay guys. Mamaya ulit. I need to say bye-bye na. Please, subscribe to my channel. Like and share guys. Thank you. Take care and God bless everyone. Enjoying. So, see you in Manila guys.